सो हाई फ्रेंड्स समस्त को स्वागत इयर क्लासेस पे देखूँ आपण मानकर नवोदय विद्यालय समिति तरफ आडमिशन न्यू गाइडलाइन आसी सारी। सो फ्रेंड्स चलतु आज आम देखा कि आपण आडमिशन को नहीं न्यू गाइडलाइन कौन सब रही आपण मैंने क्यों सब भूल करेंगे ना मुझे भिडियो जनइबी। सो फ्रेंड्स देखंतु यह साधारणतः नवोदय विद्यालय समिति तरफ आसी एठारे आपण मैंने देखिपे आपण मैंने साधारणतः जाई ऑफिशियल वेबसाइट रे मध्य चेक करि पारिबे। ठीक अच्छे फ्रेंड्स। सो चलतु आम देखा कि आपण मानकर एडमिशन को नहीं न्यू गाइडलाइन कौन सब रही। सो फ्रेंड्स देखंतु एठारे साधारणतः देखिपे आपण मानकर सब्जेक्ट रही गाइडलाइन फॉर एडमिशन टू क्लास VI एकेडमी सीजन 2026 to 27 रिगार्डिंग। सो एटा आमर नूतन 2026 ରୁ 27 गाइडलाइन एडमिशन गाइडलाइन रही अच्छी। ठीक अच्छे। सो फ्रेंड्स चलतु देखा तार गाइडलाइन गुड़िक कौन कौन सब रही। सो फ्रेंड्स प्रथम आमर रही देखु एठारे आपण मैंने देखिपे तो एंटायर एडमिशन इज टू बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। सो फ्रेंड्स आपण मानक एठारे कहला आपण मानकर एडमिशन ऑनलाइन मोड रे हेबो। आपण माने ऑनलाइन मोड रे करि पारे ओनली ऑनलाइन मोड रे हेबो। बुझियला आपण को स्कूल को जीवा को पड़िबो नाही। बुझि पारले ना नाही। टू स्ट्रीम लाइन and simplify the admission process, the instruction for submission of document have already been shared by the office letter dated 3/10/2025 for the benefits of all same retained here under। सो फ्रेंड्स एठारे आपण मानकु कहला कि आपण मानकर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सब रही ताहा ऑलरेडी आपण मानकु शेयर करी दिया है 2023/10/2025 रे आपण को शेयर करी दिया जाइथिला। सो फ्रेंड्स आपण माने जदी डॉक्यूमेंट कौन कौन दरकार सब देखि नाहंती ताहाले आपण मानको आम चैनल रे आपण मानकु मिली जिवो डॉक्यूमेंट रो वीडियो जाइकी सेठारे देखि नियंतु आपण मानकर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन सब दरकार। सो फ्रेंड्स बुझी पाइले प्रथम आपणकर गाइडलाइन रो कंडीशन कौन रही है। आमे माने सेकेंड को देखिबा। द काउंटर साइन ऑफ BEO DEO इन द ट्रांसफर सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपण मानकर जो टीसी रही सेठे BEO बा DEO को सिग्नेचर नहेले मध्य चलिबो। बुझी पाइले। नेक्स्ट आपण मानकर देखिबा rural area certificate wherever applicable is not required if school of study of last class is registered under UDICE portal and the rural urban mentioned there। सो फ्रेंड्स आपण मानकर स्कूल रो जो पोर्टाल UDICE पोर्टालटा सेठारे जदि रूराल किंबा उर्बान रो मेंशन रही सेठारे आपण मानकु स्कूल रे बा डॉक्यूमेंट समय रे रूराल एरिया सर्टिफिकेट देबाकू पड़िबो नाही। बुझी पाइले। नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट आपन को कहला इनकम सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड द एडमिशन टाइम ऑफ एडमिशन। सो फ्रेंड्स आपण मानकु इनकम सर्टिफिकेट रो किछि एठारे दरकार हेबो नाही। बुझियला। नेक्स्ट आम देखिबा पिला माने बर्थ सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन द डेट ऑफ बर्थ इज फाउंड मिसमैच बिटवीन आधार एंड UDICE पोर्टल। सो फ्रेंड्स जेते बेले आपण मानकर जदि एडमिशन समय रे आधार सहित आपणकर UDICE पोर्टाल बा स्कूल रो जो सर्टिफिकेट रही ता सहित मिसमैच हेबो सेही समय रे आपण मानकु बर्थ सर्टिफिकेट रो नेसेसरी हेबो। कोन कहली आपण मानकर आधार कार्ड एवं आपण मानकर स्कूल रो सर्टिफिकेट रो डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हेबो DO भी आपण मानकर मिसमैच हेबो ताहाले आपण मानकर कोन बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हेबो। बुझी पारले फ्रेंड्स। नेक्स्ट आमे देखिबा मेडिकल सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड टाइम ऑफ एडमिशन। आपण मानको मेडिकल सर्टिफिकेट किछि एठारे रिक्वायर्ड हेबो नै। हाउएवर इफ डीम्स फिट सेम मे बी JNB लेटर एडमिशन। बुझियला। इन नो केस द एडमिशन प्रोसेस इंटरप्रेटेड एट एनी लेवल। आपणकर एडमिशन कोनोसी हालत रे मध्य रखा जीवो नै ताहा निश्चय हेबो। किंतु पिला माने देखंतु आपण मानकर एडमिशन समय रे आपण माने जदि कोनोसी डॉक्यूमेंट रो जदि भूल बा आपण माने सपोज मानि नियंतु SC BC अछंती आपण माने SC ST सिलेक्ट करी आपण माने एडमिशन पाई छंती
ଏଇ କେସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କଟିଯିବ। ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ? ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଫର୍ ସବମିଶନ୍ of the document by the candidate will be intimated through the online portal respective candidate. So friends ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇମଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ କୁହାଯାଇଥିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫର୍ମାଟ୍ ଅଫ୍ OBC category certificate rural area certificate and residence certificate submitted by the personally selected candidate provisionally selected candidate at the time of attach had ready reference. So friends ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର SC ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଟା ତ ଦେବା ନେସେସରି ନାହିଁ, ଖାଲି OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟାକୁ ନେସେସରି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏହାର ଫର୍ମାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେବା ନେସେସରି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିବେ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫିସ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ JNVT ଇନଚାର୍ଜ ଇଜ୍ responsibility for the admission status in the classes VIIX XI, hence utmost care to be taken on the part of the official involved the admission process. तो सी आपण माने जो admission करिवे सेठारे फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी नेबे प्रिंसिपल जो आपण मानकर सुपरिटेंडेंट जी एडमिशन चार्ज थिबे से माने आपण मानकर रेस्पॉन्सिबिलिटी सहित एडमिशन को करिवे। बुझिहेला नहीं। नेक्स्ट आमे देखियो आपण मानकर जहाँ जहाँ स्टेप सब अच्छी इनफॉर्म करिवे कैंडिडेट को एमती एई सर्टिफिकेट दियंतु एटा ठीक से दियंतु आपण माने ठीक भाबरे सब जिंस को प्रोवाइड करिवे। रॉन्ग इनफॉरमेशन देबे नाही। टिके भी जदि रॉन्ग इनफॉरमेशन देबे मे बी आपणकर एडमिशन हेई परिबो नाही, आपण माने रिजेक्टेड हेई जिवे। सो फ्रेंड्स केयरफुली आपण माने आपण मानकर जो रही सब इनफॉरमेशन को ठीक भाबरे देबे। ठीक अछि। In case any discrepancy observed during admission process, the same may be reflected on the online portal and till the resolution of the same given the admission of such candidates may be kept hold. So friends देखंतु आपण माने जदि इन केस करि पाइले नै जो दिन अछि तो आपण माननको पई किछि दिन वेट मध्य करा जिवो जाकि इन केस आपण मानकर जो दिन थिबो सेही दिन आपण माने करि पारिबे नै ताले आपण माननको किछि डेट मध्य दिया जिवो। बुझिहेला। एडा पिला माने आपण मानकर जो पिला माने इन केस कोनोसी कारणवशत ट्विन एलिजिबिलिटी जो माने रहिचंती बुझिहेला जुड़बा। ठीक अछि। एमानकर किछि रिलैक्सेशन दिया जिवो पिला माननको। बुझिहेला। PWD पिला माननको बुझिहेला। एई सब नेक्स्ट पिला माने हम देखिबा as the next eligible candidate will be automatically displayed on JNV in admission portal in the necessary that no seat remains vacant in any circle. So friends देखंतु आपण माने एठारे कहला जे द नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट विल ऑटोमेटिकली JNV इन एडमिशन पोर्टाल आपण मानको किछि समय दिया जिवो। बुझिहेला। जो दिन करि परलोनी आपण मानको किछि समय दिया जिवो। जदि सेही समय भितर भी आपण माने करि पारिले नाही सेही समय भितर भी आपण माने करि पारिले नाही तो सीट को खोला रखिबे नाही। से नेक्स्ट कैंडिडेट को कोन सेही सीट पई एलिजिबल करि देबे। आपण मानकर डेट सपोज रही 1 तारिख को एडमिशन करिवार अछि आपण माननको 1 तारिख आपण माने एडमिशन करि पारिले नाही बा जो हमर ऑनलाइन रे एडमिशन करि पारिले नाही। ठीक अछि। किछि काम बा किछि कारणवशत तो आपण माननको से माने टाइम देले 3 तारिख भितर करंतु। यदि आपण माने ए 3 तारिख भितर करिले नाही ताहले ए सीट टी अन्य पिला को दिया जिवो जे वेटिंग लिस्ट बा जो मानकर मेन सिलेक्शन लिस्ट रे ना नथला से माननको ए सीट टी मिलि जिवो। बुझिहेला। सो फ्रेंड्स देखंतु एठारे आपण माननको कुआ गला प्रिंसिपल ऑफ JNV मस्ट बी एंटर टोटल नंबर ऑफ एडमिटेड गर्ल्स कैंडिडेट मस्ट बी फॉर prescribed norms it means 1/3 एक तृतीयांश झील मानक सीट मिल। देखु एठारे आम साधारणतः कहीपर कि जो 80 सीट रही से 80 टू
1/3 ହେଇଯିବ 24ଟି ସିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଡିଲିଂ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନ୍ସେକ୍ସର 2 ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆଡ଼ମିସନ୍ କେଉଁ ପୋର୍ଟାଲରେ କରିପାରିବେ? https admission.navodaya.gov.in ରେ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆଡ଼ମିସନ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋରେ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା, ଯେଉଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଏଠାରେ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଏଇସବୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ୟୁଜର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମେଲ୍ଡ 33 କାଇଣ୍ଡଲି 2026 କାଇଣ୍ଡଲି ରିସେଟ୍ ୟୋର ପାସୱାର୍ଡ଼ ବିଫୋର୍। ଏଇଟା ସେଇ ୟୁଜରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଫ୍ଟର ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲଗିଂ ପୋର୍ଟାଲ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲେଟର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ହଉ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହଉ ଜଣାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବତେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆଡ଼ମିସନ୍କୁ କରିବେ। ବୁଝିହେଲା। ଇନ୍ କେସ୍ ଏନି ଡାଉଟ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଗଲା କି କୌଣସି ଏଇ ଯେଉଁ NB ନବୋଦୟର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ପେଜ୍ ରହିଛି ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ମେଲ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ତଳେ କିଛି ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର କିଛି ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ର ତାହାର ଫର୍ମାଟ୍ଟି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଶୀ କିଛି ଦେଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ଏବଂ ଏଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ରୁରାଲ୍ ଏରିଆର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର UDAIS ରୁରାଲ୍ ବା ଉର୍ବାନ୍ UDAIS ପୋର୍ଟାଲରେ ରୁରାଲ୍ ବା ଉର୍ବାନ୍ ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବା ଫର୍ମାଟ୍ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖିବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଲ୍ କମନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦିଆଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ କିଛି କନସେପ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୋଟାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନେଇଥିବେ। କିଛି କୌଣସି ପିଲା PWDରେ ପାଇଛନ୍ତି ତ PWD ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ। ୟେସ୍, ବୁଝିହେଲା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ତଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବା କୌଣସି ପିଲା ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। କ'ଣ କହିଲି, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ଯାଇ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ OBC ପିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, OBC ପିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, OBC ପିଲା ରୁରାଲ୍ ପିଲାଟିଏ ଅଛି, ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ SC ବା STକୁ ଚୁଜ୍ କରି ନେଇଛି। ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଯାଇଛି। ସୋ ଏଇ କେସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ କରାଯିବ, କାରଣ ଆପଣ OBC ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏହା ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି ST SC, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସିଟ୍ ନୁହଁ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି, ଯଦି ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉର୍ବାନ୍ ଚୁଜ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନୂତନ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜଣାଇଦେଲି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲି କହିଦେଲି କେମିତି କ'ଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରହିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କି TC ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସେମ୍ ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲି, TC ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ସେମ୍ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର TC ସହିତ
आधार डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं ताले से माने गोटे एफिडेविट बनै नियंतु कौन कहली गोटे एफिडेविट बनै नियंतु एफिडेविट बनै नियंतु आपण मानकर जो रही कोर्ट को जाई ठीक अछि कोर्ट को जाई गोटे एफिडेविट बनै नियंतु बुझिला एफिडेविट रे मेंशन करि नियंतु कि तोर रियल डेट ऑफ बर्थ हो 80 बट आपण मानकर आपण आधार कार्ड रे भूल वशतः एई डेट ऑफ बर्थ आसी जाइछि ताहा मेंशन करी गोटे एफिडेविट बनै नियंतु जदि आपण मानकर देखंतु एई दुईटी सर्टिफिकेट रे भूल अछि आपण बर्थ सर्टिफिकेट रे ठीक अछि सो किसी प्रोब्लेम हेबो नै टीसी सहित बर्थ सर्टिफिकेट ठीक अछि किसी प्रोब्लेम नै हेबो नै आधार कार्ड तो एटा चेंज करि परिबे आपण माने इजीली जदि एबे भी टाइम अछि आधार कार्ड इजीली चेंज करिवार तो चेंज करि परिबे नहले एफिडेविट भी बनै परिबे नहले बर्थ सर्टिफिकेट सहित टीसी मध्ये जदि सर्टिफिकेट रो डेट ऑफ बर्थ सेम अछि तो नो प्रॉब्लम सो फ्रेंड्स एतिकी वीडियो थिला आपण मानकु गाइडलाइन विषय रे फुल डिटेल्स रे जणाइली जदि आपण मानकु वीडियोटी हेल्पफुल लागिथिबो निहाती गोटी आम वीडियो को लाइक करिवे एवं आम चैनल रे नूतन थिले आम चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर सांग जे जदि जेएनबी रो सिलेक्शन हेचंती निहाती तांको ए वीडियोटी सेंड करिवे जा द्वारा से जानि पारिबे कि आपण मानकर एडमिशन रो प्रोसेस न्यू गाइडलाइन सब कोन कोन रहिछि फ्रेंड्स रोहिली जय जगन्नाथ।